परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। जय श्रीराम। जय श्रीराम। आज हिंदवी स्वराज संघटना तिस्क आणि बजरंग दल तिस्क दारबंदोडा आमचो जो ग्रुप असा याने आज मोठ्या प्रमाणात आज जो राम प्रतिष्ठापन दिवस आशिल्लो आज सगळ्याक वो आमी सेलिब्रेट केलो अख्ख्या उसगांवान आणि दारबांदोड्या आणि आमचो तिस्कार सगळ्याक आमी वो सेलिब्रेट केल्लो असा। आज सगळे आमचे जे भुरगे आसा सगळ्यांनी एक जावन नेटान वो सेलिब्रेट केल्लो असा आणि आज आमी फाटल्यान पळयता हे जे इतले चित्र काढला हो आमचो कलाकार। हांव ताका सांगता की दोन शब्द ताणें सांगचे। माझे नाव गौरंग चारी। सगळ्यांक पयलीं हांव हिंदवी स्वराज तिस्क उसगांव आनी बजरंग दल हांकां हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी एक चान्स दिलो हांगा की म्हाजी कला दाखोवपा खातीर। पयलीं आमचो असो प्लॅनिंग असो नासलेलो, अकस्मात आमचें ठरलें की एक वॉल पेंटींग करचें।